अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको वज़ीराबाद शहर के मुतल्लिक़ बताएंगे। वज़ीराबाद जो कि गुजरात से गुजरावाला जाते हुए रास्ते में आता है, ये मुख्तलिफ़ इलाक़ों की तरफ जाने के लिए एक चौराहा है। ये वज़ीराबाद का मशहूर एंट्रेंस गेट है। जब आप गुजरावाला से वज़ीराबाद आते हैं तो ये आपको दरवाज़ा नज़र आता है। इसके साथ ही ये एक छोटा सा मोनोग्राम सा बनाया गया है। सिटी ऑफ कटलरी और चम्मच और कांटे की तस्वीर है। वज़ीराबाद सिटी एक तहसील भी है और इस वजह से इसको तहसील होने की वजह से भी बहुत सारी अहमियत हासिल है। वज़ीराबाद की मशहूर शख्सियात में मौलाना ज़फ़र अली ख़ान जो कि मशहूर शायर हैं, उनका मज़ार यहाँ पर वाक़या है। के साथ साथ समन बुर्ज जो कि बड़े सगीर की एक तामीर है, वो भी वज़ीराबाद की तारीख़ी इमारतों में से एक इमारत है। इसको मुसम्मन बुर्ज या समन बुर्ज भी कहते हैं और ये तारीख़ी अहमियत की हामिल एक इमारत है जो आप तस्वीर पर देख सकते हैं। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान डिग्री कॉलेज भी यहाँ वज़ीराबाद में वाक़या है। ये मौलाना ज़फ़र अली ख़ान के नाम पे रखा गया है। उसके अलावा एक कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज बराए ख़वातीन भी यहाँ वाक़या है। वज़ीराबाद एक इंडस्ट्रियल सिटी है और यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की मसनूआत बनाई जाती हैं। सबसे मशहूर यहाँ की कटलरी और चाकू छुरियाँ हैं। यहाँ पर आपको फैंसी कटलरी से लेकर रेगुलर कटलरी और कम कीमती कटलरी, हर किस्म की कटलरी दस्तयाब है। कटलरी में चम्मच खाने वाले और इसके अलावा पकाने वाले चम्मच भी मिल जाते हैं। यहाँ पर रेगुलर कटलरी से लेकर आपको एक्सपोर्ट क्वालिटी की कटलरी भी दस्तयाब है। ये सर्विंग स्पून्स, कुकिंग स्पून्स और टेबल स्पून्स, टेबल कटलरी सब कुछ यहाँ पर दस्तयाब है। और इसके अलावा यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के नए डिज़ाइन के, अछूते डिज़ाइन के स्पून्स आपको दस्तयाब हैं। ये सूप स्पून्स हैं। ज़्यादातर स्टील की कटलरी दस्तयाब है। इसके अलावा मेलामाइन की कटलरी और प्लेटें वगैरह भी दस्तयाब हैं। प्रेशर कुकर की सनत यहाँ पर काफ़ी अरसे से, तकरीबन अरसा 60 साल से मौजूद है। मैजेस्टिक प्रेशर कुकर के नाम से ये इंडस्ट्री वज़ीराबाद में 60 साल से मौजूद है और अभी इसका नाम कंपनी ने तब्दील करके शेफ़ रख दिया है। शेफ़ कंपनी मुख्तलिफ़ किस्म के प्रेशर कुकर बनाती है जो कि पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इसके अलावा रोटियों को पलटने वाला चिमटा और उसके मुख्तलिफ़ डिज़ाइन बनाए जाते हैं। इसके अलावा चाय छन्नी भी यहाँ पे बनाई जाती है, उसकी भी सनद यहाँ पे मौजूद है। वज़ीराबाद के चाकू और छुरियाँ ये एक्सपोर्ट लेवल के बनाए जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं। वज़ीराबाद के चाकू, छुरियाँ और तलवारें बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। ये डमास्कस से बनी हुई छुरी आप देख रहे हैं। इसके अलावा ये इसको बोई नाइफ कहते हैं जो आप देख रहे हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की तलवारें, चाकू, छुरियाँ और मुख्तलिफ़ किस्म के खंजर, ये सब कुछ यहाँ पे बनाया जाता है। इस सब की इंडस्ट्री वज़ीराबाद में मौजूद है। आप भी हंटिंग के दिलदादा हैं तो आप भी वज़ीराबाद का विज़िट करें और यहाँ की बनाई गई मसनूआत से फ़ायदा उठाएं। यहाँ पर लोग ज़्यादातर ये तलवारें और खंजर और चाकू एक्सपोर्ट करते हैं। इसकी बहुत बड़ी सनत वज़ीराबाद में मौजूद है और यहाँ पर इसकी मुकम्मल मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। और ये दस्ती काम है, यानी हाथ से किए जाने वाला तमाम काम है। ये आप देख सकते हैं, ये एक भाई ये लोहे को सान के साथ रगड़ रहे हैं और शेप दे रहे हैं एक टोके की। ये टोके वगैरह भी यहाँ पे बनते हैं वज़ीराबाद में। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मेहनती और हार्ड वर्किंग है और हाथ से काम करने को बुरा नहीं समझते। ये आप देख सकते हैं, ये सारा काम हाथ से किया जा रहा है।
مکمل طور پر ہاتھ سے کیے جانے والا کام، دستی کام یہاں پہ وزیر آباد میں آپ دیکھ سکتے ہیں خنجر کے متعلق ہوتا ہے۔ ڈیماسکس ایک خاص قسم کا لوہا ہے جو کہ مختلف تہوں کے ذریعے اس کو پریس کر کے بنایا جاتا ہے۔ ڈیماسکس اسٹیل وزیر آباد میں خود مینوفیکچر کیا جاتا ہے، اس کی صنعت بھی وزیر آباد میں موجود ہے۔ وزیر آباد پاکستان کی صنعت میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اور یہاں پر مختلف قسم کی صنعتیں اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بھائی ہاتھ سے یہ خنجر کو بنا رہے ہیں۔ مختلف قسم کی ڈائیاں بھی یہاں پر بنائی جاتی ہیں۔ ڈائی اس کو کہتے ہیں جس کے ذریعے چمچ وغیرہ کٹائی کی جاتے ہیں۔ یہ ورما مشین ہے اور یہ دیکھیں یہ پریس کے اوپر کٹائی کی جا رہی ہے چمچ کی، اور یہ دیکھیے یہ پاور پریس ہوتا ہے اور یہ چمچ اس کے اندر سے یہ دیکھیں یہ نکالا جا رہا ہے، کٹنگ کی جا رہی ہے اور یہ سائڈ پہ انہوں نے رکھا ہوا ہے چمچ کٹ کے یہ سادہ پہلے پلین اس طرح سے بنتا ہے اور اس کے بعد اس کی تیاری کی جاتی ہے۔ وزیر آباد کے ریل بازار کی مچھلی بہت زیادہ مشہور ہے، بلکہ لوگ لاہور سے، گجرانوالہ سے اور دور دراز علاقوں سے مچھلی کھانے کے لیے یہاں پر تشریف لاتے ہیں اور یہاں پر ہر قسم کی مچھلی موجود ہے جو کہ فرائی کی جاتی ہے، اور جب بھی آپ وزیر آباد آئیں یہاں کی مچھلی، ریل بازار کی مچھلی ضرور ٹیسٹ کریں، آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی۔ اس کے علاوہ وزیر آباد کا فالودہ بھی بہت زیادہ مشہور ہے اور لوگ یہاں پر آ کر فالودہ ضرور ٹیسٹ کرتے ہیں۔ وزیر آباد کے مشہور ہوٹلوں میں سے ہائی وے گرل ریسٹورنٹ جو کہ مین روڈ کے اوپر واقع ہے، اور یہاں پر بہت اچھا ماحول ہے اور آپ فیملی کے ساتھ یہاں پر وزٹ کر کے کھانا کھا سکتے ہیں۔ ہر قسم کا کھانا یہاں پہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ پیرس فوڈز کے نام سے پیرس سی این جی اسٹیشن پر ایک کھانے کا ریسٹورنٹ موجود ہے جس میں جائے لینڈ بھی ہے، بچوں کے لیے جھولے وغیرہ لگے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ اکبر ریسورٹ کنارہ ریسٹورنٹ بھی وزیر آباد کا ایک مشہور ریسٹورنٹ ہے۔ یہاں پر شادیوں کے لیے میرج ہال کے طور پہ اس کو بک بھی کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اس میں ہوٹل بھی موجود ہے۔ وزیر آباد کا شنواری ریسٹورنٹ بھی مشہور ہوٹلوں میں سے ایک ہے، اور یہاں پر بھی مختلف قسم کے کھانے آپ کو دستیاب ہیں۔ مشہور میرج ہالوں میں عمر میرج ہال جو کہ وزیر آباد کی تاریخ کا سب سے بڑا اور پہلا میرج ہال مشہور ہے۔ اس کا نقشہ اپنی مثال آپ ہے اور بڑی محنت سے اس کو تعمیر کیا گیا ہے، اور اس کے کھانے بھی بہت زیادہ مشہور ہیں۔ بھٹا پیلس جو کہ ایک میرج ہال ہے، یہ بھی اپنی تعمیر میں اپنی مثال آپ ہے اور یہ بہت خوبصورت تعمیر کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ وزیر آباد نے دریائے چناب جو کہ پنجاب کے 5 بڑے دریاؤں میں سے ایک ہے، وہ وزیر آباد کی زینت ہے، اور یہاں پر لوگ انجوائے کرنے کے لیے، تفریح کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ دریائے چناب کا کنارہ ایک تفریحی مقام ہے، اور یہاں پر جب سورج غروب ہوتا ہے تو وہ نظارہ بھی دیکھنے کے قابل ہے اور بہت مسحور کن نظارہ ہوتا ہے۔ جب بھی آپ تشریف لائیں دریائے چناب پر کشتی میں جھولا لیں اور انجوائے کریں۔ وزیر آباد کی ہائی کلاس بیکری جو کہ بہت زیادہ مشہور ہے، پورے پاکستان میں اس کی مشہوری ہے، اور لوگ دور دور سے یہاں پر آ کر بیکری خریدتے ہیں اور اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ یہ وزیر آباد کا سول ہسپتال ہے، تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال یہ وزیر آباد کا ہے، اور اس کے علاوہ وزیر آباد میں کارڈیالوجی سینٹر بھی موجود ہے جو دل کا ہسپتال ہوتا ہے۔ وزیر آباد جیسے چھوٹے شہر میں کارڈیالوجی سینٹر کا قائم کرنا ایک بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے،
جو وزیرآباد شہر کو دوسرے شہروں سے ممتاز کرتا ہے۔ یہ تھا ایک چھوٹا سا تعارف وزیرآباد شہر کا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔